Maging kinatawad ng rehiyon sa prestiyosong 50th Gawad Saka Awards ang 12 mga magsasaka sa Soxargen. National finalists sa individual and enterprise category sila Victoria Motril para sa Outstanding Coconut Farmer category, Christian Castañeda para sa Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture Garden, Dominic Paclibar sa Outstanding Dairy Carnival Racer, Marisa Aton sa Outstanding Agricultural Extension Manager, Befran Boron sa Outstanding High Value Crops Farmer Plantation Crops category, Aldrin Mamon sa Outstanding High Value Crops Farmer Fruits category, Arlene Arreglado Mandas para sa Outstanding Fisher Folk Aquaculture category, at Cablon Farm sa Outstanding Medium Enterprise. National finalist naman sa Cluster and Association categories, ang Bilawang Ina sa Magallaon Dungguan Irrigators Association sa Outstanding Rice Cluster National Irrigation System category, Midpapan Balogo Communal Irrigators Association Incorporated sa Outstanding Rice Cluster Communal Irrigation System category, Santa Cruz Multipurpose Cooperative sa Outstanding Dairy Goat Racer, at Unified Engineering Workers Multipurpose Cooperative sa Outstanding Dairy Cattle Racer category. Bawat finalist ay nakatanggap ng Certificate of Recognition mula mismo kay DA Secretary Francisco Chio Laurel Jr. bilang pagkilala sa kanilang walang sawang dedikasyon at makabuluhang ambag sa kinabukasan ng agrikultura sa Pilipinas. Ruel Usano, NDBC Bida Balita.